Kanda kle ni ye jamkan min bi sigi aw ka jabarani mani kan hɔrɔnya TV dongo do ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 tɛmɛlen ni sanga 30 ye ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 17 tɛmɛlen sanga 30 ma. Seginkan o bɛ kɛ aw ye nɛgɛ kanɲɛ 21 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 22 waatiw ma aw ka jabarani kan. Kanda kle jamkan ɲɛnamakuya sa ka dibi fara ka bɔ an badenw ni alisilamɛya diinɛ yelen cɛ. Jamkan min ɲɛnamaya ni an karamɔgɔba Elhaji Seku Umaru Seydou Kulubali Faruku Ayatulahi Fidina ale ka ɲininkali jaabiw ye ka taa se an balimakɛ Abdramane Traoré ma ka bɔ Ɲamakɔrɔ. Kanda kle n balimakɛ n balimamuso e kana to fili wɛrɛ kɛ e sɔrɔ diinɛ in kɔnɔ. Elhaji Seku Umaru Seydou Kulubali Faruku kɛlen kɔfɛ ka nin da in bɛɛ lajɛlen yɛlɛ anw ye. Kanda kle ni maa min mago bɛ ɲininkali wɛrɛ la sa belebele yɛrɛ ka nimero filɛ nin ye n'o ye Faruku ye 76 20 82 79 76 20 82 79 wali kelen 66 59 83 72 66 59 83 72 Abdramane Traoré ale ka nimero filɛ nin ye 75 27 19 24 75 27 19 Kanda kle ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ kanda jɔn ye. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ami foli TV Horan lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Radio Horan FM lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Maa o maa sigilen bɛ ka ɲɛ bɛ a ka jabarani mani ma n'o ye TV Horan ye. Ka ka émission mandi lɛ n'o ye Kanda kle an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na. Ala sɔnna ma bi wulada in na an b'an karamɔgɔba fɛ yen n'o ye Elhaji Seku Umaru Seydou Kulubali El Faruku ye. Ba kɔ jukɔrɔ ni hɛrɛma kɔnɔ yan. Ni an ye an ka laadala jɛmukan kɛnɛ kan n'o ye Kanda kle ye. N'a fɔ b'a kalama laadala jɛmukan min ɲɛnamaya aw denkɛ n'aw balimakɛ Abdramane Traoré kunnafo ka fara an karamɔgɔba yɛrɛ kan n'o ye Elhaji Seku Umaru Seydou Kulubali El Faruku ye. Sanga n'a ka waati fili minnu bɛ yen an ma yɔrɔ minnu faamu an ka diinɛ na walima an tɛ yɔrɔ minnu dɔn an ka diinɛ na k'o ɲininkaliw la nati sanga n'a ka waati an karamɔgɔ b'o jaabi o de ye jɛmukan in sigikun ye. N bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na. N'Ala sɔnna ma yanni an ka ɲininkaliw daminɛ an bɛ foli bila an karamɔgɔba la. N b'a fɔ karamɔgɔ salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatulahi wa barakatuhu. Karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na anw bisimilali la ni an ka ɲininkaliw ye. N'o tɛ n'a y'a sɔrɔ karamɔgɔ caman kun y'a kɛ e ta ɲɔgɔnna ye k'a fɔ e nani ye n b'a dɔn degun fɛn fɛn kun b'an ka diinɛ na dibi fɛn fɛn b'an ka diinɛ na sa kun b'a sɔrɔ an ye caman dɔn ka bɔ a la ka sabu kɛ don o don waajulu kɛnɛ ninnu kɔfɛ mɔgɔ bilasira ninnu kɔfɛ ka tila ɲininkaliw dayɛlɛ anw ye sanga n'a ka waati an tɛ min dɔn walima an bɛ ka sigi an ka diinɛ yɔrɔ min na an ka na n'o ɲininkali ye k'o jaabi vraiment o ye waleya ye min b'an nisɔndiya kuma bɛɛ lajɛlen na o kɔni e alijinɛ kanu ni anw ye de ye. Fili bɛ yen nɔ n'an bɛ se ka minɛ o ma lahara jɔn don i y'o bɛɛ dayɛlɛ an ye mana balon yɛrɛ bɛ an ka kan de la n'an tɛ min dɔn an ka na n'o ɲininkali ye i b'o jaabi an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na. N'Ala sɔnna ma yanni an ka sira de ma komi sigi tɛmɛnen na e tun ye walanda dɔ kun tigɛ n'o ye Janaba Kitu a kun ma s'a dan na yanni k'o tɔ walawala ɲininkali dɔ bɛ yen an b'o kɛ yanni ka sɔrɔ ka don o Janaba Kitu tɔ kɔnɔ o ye jumɛn ye karamɔgɔ ye Janaba koli walawala a faridaw a faamuna bɛɛ lajɛlen y'a faamu. Ɲininkali min b'an bolo yanni ka tɛmɛ ni a kiti tɔ ye o de ye yala Janaba ko la yɛrɛ maa min ye Janaba ko i tilalen kɔfɛ Janaba ko la i sigara k'a ye yɔrɔ dɔ bɛ yen ji ma s'a ma a kɛra i bɔra ɲɛgɛn kɔnɔ walima yɛrɛ i ma bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ mɛ e y'a yɔrɔ ye ji taara yala o tigilamɔgɔ kan ka kɛ cogo jumɛn de la karamɔgɔ kuma b'i bolo sɔli ala rasuli. A'udhu bi'izzatillahi samil alim. Amin. Min sharri shaitanir la'inir rajim. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. Amin. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد آمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أستحيل في ذكرك قائلا ربي اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمامي فوكي ولي نماندو ولي
ka Horonya TV lajɛbaa bɛɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka Horonya FM lamɛnbaa bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ka an ka bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin kanuɲɔgɔn bɛɛ ma diɲɛ jeje bɛɛ la ka ɲini Alahu fɛ cɛsiri in kun ye Ala ka diinɛ lafaamuyali min ye ka ɲɛsin an badenw ma n'u bilasirali min ye yarabi o ŋaniya ɲuman ye Ala m'o sabatira an bɛɛ ye an y'a ɲini Alahu fɛ laɲini ye diinɛ kɔrɔta min ye Ala k'a tali fanga don an na Ala k'o k'an ye Alaya kama Ala k'o kɛ kira bonya kama sɔla ala rasuli an ye Ala tanga deli a k'an kisi Bilisa tɔɔrɔ ma kɔfɛ an y'an sinsin ni setigɛ Ala tɔgɔ barikama ye dande Ala min bonya na kɔfɛ an bɛ sɔli daliw la sɔn kayirama kan kiraya ni nabi ɲumanya Ahmad al-Bashiru min kɛra k'a bɛɛ datugu an bɛ sɔli a kan an bɛ sɔli a somɔgɔ sanumanw kan an bɛ sɔli a nɔfɛtuguba ɲuman bɛɛ kan o kɔfɛ n'a diyara Ala i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na sanba sigi tɛmɛnen na an kumana janaba de kan alhamdulillah an ye walawalali kundala jange ala hali n'a y'a sɔrɔ an ma se ka a bɛɛ walawala ka sabu kɛ waati koro ye nka an ye dɔ lase a la an ko muɲuna ko ni Ala ye sigi wɛrɛ jira an na n'a diyara Ala ye an n'a tɔ walawala o la mana darulaw kama an kun famana ka sigi nka Ala sɔnna ma kabi wula in t'a latigɛ n'a diyara Ala ye janaba kiti an ye walawalali bila yɔrɔ min na inshallah ɲininkali ninnu jaabilen kɔfɛ an bɛna tɛmɛ n'a ye ni Ala ka jɛ ye mana ɲana don ni cɛ o kɔnɔ i ka ɲininkali fɔlɔ ɲɛma fili maa min y'a janaba ko ka tila walima i bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ walima i bɔra ɲɛgɛn kɔnɔ i bɛ ko yɔrɔ la walima i bɔra ko yɔrɔ la i y'i to k'i fa dɔ ye ji ma yɔrɔ min sɔrɔ o kɛra i bolo ye walima i sen walima o kɛ kɛnɛ jɛni dɔ ye i fan dɔ fɛ i fan dɔ la ji ma min sɔrɔ yala o ko kan ka kɛ cogo jumɛn na tari m'a fɔ ten de ne ma fili o la sama o ka nɔgɔ kosɛbɛ n'i y'an ka fiqhu kitabuw lajɛ a caman maa min ɲinɛna i sinbo dɔ kɔ walima i ɲinɛna kɛnɛ jɛni dɔ kɔ i janaba kotɔ ji ma yɔrɔ min sɔrɔ n'i nana a hakili sadiri i y'a ye waati min na a y'a sɔrɔ ani koli furanjɛ mɛ janya i farila ji yɛrɛ bɛɛ mɛ ja ka ban o yɔrɔnin bɛɛ i bɛ ji ta sinbo in walima yɔrɔnin jɛlen kɛnɛ jɛni min yer'i la i b'o yɔrɔ ko ni janaba ko ŋaniya ye Ala ne kun ye janaba ko nka n kun ɲinɛ bɛ n bolo kelen kɔ o tuma na n filɛ k'o kun ni janaba ko dafali kama walima bolo n kun ɲinɛ n b'o kɔ janaba ko la o tuma na n filɛ k'a ko i ka n ka koli timɛ ɲe tari ma faamu o tuma na i b'a ŋaniya dɔrɔn k'a fɔ n kun ɲinɛ bɛ yan kɔ janaba ko la n bɛna ko a faamuna o kɛra i bolo ye o kɛra i sen ye walima o kɛra kɛnɛ jɛni ye fari la i b'a ŋaniya dɔrɔn k'o yɔrɔnin ko ten o tuma na o b'o latɛmɛ nka o sariti de ye n'a y'a sɔrɔ koli kundala mɛ janya a faamuna i bɔra ɲɛgɛn kɔnɔ dɔrɔn yanni i ka so bila walima yanni i ka ko wɛrɛ kɛ i hakili nana jigi ten yɔrɔ jɛni dɔ y'i la ji mɛ min ji kura ta o yɔrɔ min ni i ma ko walima o yɔrɔ min ni ji m'o sɔrɔ i b'o yɔrɔnin ko ni janaba ko ŋaniya ye sariya la o b'o bila mɛ n'a kundala janyana f'i ka sigi i ka janaba ko kan a faamuna mana yɔrɔ minnu fɛnɛ ni ɲinɛ kɛra kɔ n'a y'a sɔrɔ a bɛ seliji ta yɔrɔ dɔ de la i b'a fɔ tɛgɛ kala yɔrɔ o ye seliji ta yɔrɔ ye tari i m'a faamuya misalila tɛgɛ fura o fɛnɛ ye seliji ta yɔrɔ ye sen da fura fɛnɛ ye seliji ta yɔrɔ ye n'i ɲinɛna o dɔ de kɔ walima i ɲinɛna kɛnɛ jɛni dɔ kɔ o yɔrɔ dɔw de la i hakili nana jigin a la fo waati janyanen sariyatigiw ko i bɛ seliji tali min kɛ o kan ko o b'o ladilan a faamuyara mana seliji tali min bɛ kɛ o kan ko o bɛ o ladilan a tɛ se segin gana wa a t'i ka janaba tiɲɛ misalila i ɲinɛna kɛnɛ jɛni dɔ ko i bolo la i bolo kala la janaba ko la mana i hakili nana jigin k'a fɔ ne ka janaba ko tɔ ne ɲinɛna nin kɛnɛ jɛni in kɔ n bolo la ji mɛ min sɔrɔ mana k'i bɛ seliji tali min kɛ o kan ko o bɛ o wasa a
famiyara utumana kundala surunyala amusega minfo janaba kola minyina na kene jeni doko wala minyina na isimbo doko janaba ko kono ko fe yakil na jige ala glantugo mimbo la oyende na be famiya famna kulwali ambe ankara mo fo ka wala imondo dante fulimina abwara ka wala mi ngesan famu da fale sorlala ramo yana ngate mo yorola ningal dobe nere fo yorola ya ira ka fo sisan ni yoro ina be selji taro de kerengere donc komi janaba ko cuya fana fle munu ba ko ni selji donc mami ya ko ni selji tay ale minena ka yoro do to no o be selji taro la ale du janaba ko ni selji de na tula la bra ta sili donc ale tara seli ka soro o yoro imako yalla o kiti be ga cugo di sisan aywa na tara seli ka soro yoro mako na hagili jiginana abina seliji kura ta dono aywa seliji kura tali o bi seliji indafa et puis anyina na janaba ko yoro min ko aywa o bi o fene la gla ba fo mbora ko de fiye sisa na ya soro abi fan wore la min te seliji ta yoro yi aywa yakili jigina la wati me aya soro farla jimeja ibina jikura ta ka yoro ni kudron ni janaba ko ngani yayi o bo gla mais ni wakati janyana ifar la jijara wati kundala janyana no kere hakili jiginana o de kofe na te seliji ta simbona janabo ko chena mais har ni wati janyana na yera seliji ta simbona ni seliji ta kandoro ko bo tatu anga fiko kitabu beno kan afamiyara koro yi janaba ko ka ni seliji do nyogona fi tara seli kofe na ye ibolo fa do be wal may senda fura fa do be jimo so tare ga ni ngali into khali mana jimo so edo hakilna na jigala fo isele re kofe mana sharala bi sigi ke seliji ngadro abana mana bi sigi ni minga seliji ka o bi seliji repare no e o seliji kura tale wa yoroni min tora ko baliye fene o bo o yoro ingla janaba ko yoro fene na afamuna mbe ankara mo fo ka wala imando dante fulimina la chef mar seri kulwali o ko fe ni ngali mamulo o de janaba ko chuga do yiwe no e ko mi mo ha yoro te kili do be tu dawla do be tu wa kono do mamme tu dawla na be faga janaba ko wala walma bala donc oni mamme du shikoro walma mamme ko shona o ko chuga o difference mbo ni nyonche walma ni ko chugo mbora emsugo yefa na sala la rasul aywa munun be ko dawla walma ba dawla o ko le bi ngani asiri dono komi wala li kun folo la yoro nye janaba faridaw fo fe munu ye janaba ko yeran gulomo ye no lu sabatile ka ko li nyana no lu dola kilen bi ni ya fo ka ko li menye tarima famia o mana ibi ngani asiri dono ko dala ka fo janaba ye zoro mina ngo ye ken sania o ni yo ngani asiri do bishin yi bonji lati afamiara mana ki jija dono ko li ko no jigi fari fambe labo ifambe ke tiriki wa ikatilia no da fara doro janaba bodila afamuna isega ko balati isega ko kolati afamuna o chugo kele do fena ni bi duji koro ngani asiri doro ki jo akoro ka dele ka shurika mana na kadiye ko mi kuma dola ambora ka janaba ko li kan ma fe munu fo o sega nyaki to duji koro no ye ga no ma ro ko klale ko fo la ka silita robbe ko shin kilingile ni shilji ngani yayi ala mina silji ta ay kan silita simu sania ka bo janaba no wala ni silji barakai usmana ibi sega silita robbe ko kilingile ka soro ka ikiningera ko kan mangera ko kumulo ni ko ni dishi ko de ko we ma famia mana duji korola ko ni akachala janaba ko model fon fe ja ibise ka be ka ale koro na kadi re binga ni asiri doro ala janaba be na mina we kensania usmana ibishingi jo duji koroka ashuri ka mana imana ko lida mina fon fa jija doro ngani asiri le ko fe jigi fambe labo ifambe getriki wakatilia no da fara doro janaba borila afamuna kulwani karamo ko fe ngali metugora odi ambo ngali soro kuma chamana we jume yala janaba bi se ka kuni safne wa komi do fana ka ngali bina ni bi fe ka janaba kuni safne walma bi fe ki kanga folo
walima i bɛ fɛ ka janaba de ko a fila la i kan ka jumɛn de kɛ fɔlɔ en même temps ni maa min bɛ fɛ ka fila kɛ polisiw kelen na i bɛ fɛ k'i janaba ko en même temps ka tila k'i kanga donc o kɛcogoya ɲuman ye jumɛn ko walawala ye sɔla la rasul ayiwa saba o bɛ se ka gɛlɛya n'a y'a sɔrɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min ni koli bɛ kɛ so de la ayiwa mana k'i safinɛ na ko i janaba kotɔ o ka gɛlɛ kosɛbɛ n'a y'a sɔrɔ koli bɛ kɛ so de la tari i m'a faamuya mais n'a y'a sɔrɔ koli bɛ kɛ dusi de kɔrɔ walima fɛn wɛrɛw bolo tɛ ji minnu sɔrɔ walima safinɛ tɛ se ka ɲaami ji minnu na ka a bɔ a suguya kan o fɛnɛ ka nɔgɔ kosɛbɛ n bɛna walawala i ye mana n b'a daminɛ n'i bɛ fɛ k'i kanga i b'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na o kɔfɛ k'i janaba ko i bɛ fɛ k'a fila bɛɛ kɛ mais so kelen de b'i bolo a fila kama yala a kɛcogo ɲuman ye jumɛn ye an b'a fɔ i b'i janaba ko fɔlɔ ji in protégeli kama mɔgɔ sɔn safinɛ kana na ne ko i b'i kanga ka segin k'i janaba ko kangali in kɔnɔna na safinɛ bɛ se ka janaba ko ji in tiɲɛ o tuma na i bɛ se k'i janaba ko fɔlɔ ji in na n'i y'i janaba ko ka tila o kɔfɛ ji tɔ min bɛ so kɔnɔ i bɛ se ka fu ni safinɛ ta k'i sɛbɛkɔrɔ kanga n'o ye k'i sanang'o ji in na baasi tɛ o la a faamuna mana i janaba kolen ka tila o ji tɔ min bɛ yen i bɛ se k'i safinɛ na ko o la baasi foyi t'o la a faamuna wa a ka ca la so kelen na n'i bɛ fɛ k'a fila kɛ o de y'a kɛcogo ɲuman ye min ni baasi tɛ o la i bɛ se k'a kan n'i ko i b'i safinɛ na ko so kelen la safinɛ na ko kɔfɛ k'e bɛ segin k'i janaba ko o la o b'a sɔrɔ safinɛ ye ji in tiɲɛ k'a bɔ jiya yɛrɛ asulu kan n'o ye a ɲɛ b'i yɛlɛma wala a ja b'i yɛlɛma ou bien a kasa b'i yɛlɛma bon n'o dun kɛra dɔrɔn ji sanuman don sa nka sariya ka baara tɛ se ka kɛ a la i b'a fɔ sigi tɛmɛnen n y'a fɔ a ye cogo min na a faamuyara o tuma na i b'i janaba ko fɔlɔ i kɛ ji sanuman in na i tilalen pewu janaba ko la i bɛ sɔrɔ k'i safinɛ na ko a faamuna mana n'i bɛ fɛ ka janaba ko ni safinɛ na ko de yɛrɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan siɲɛ kelen o bi ɲɛ de dusi kɔrɔlaw la i b'a fɔ e bɛ dusi kɔrɔ o ji bulon tɛ sanfɛ de ya bolo tɛ o sɔrɔ o tuma na i bɛ se ka safinɛ mun i la dɔrɔn ka fu yɛrɛ ta i fɛ ka ŋaniya siri ala min na janaba ko mais i b'a kɛ ni safinɛ ni fu ye dusi kɔrɔ baasi foyi t'o la i ka janaba ko ka ɲi a faamuyara tant que ji bɛ kɛ ka suure kan de janaba ŋaniya sirilen don i fɛ i bɛ k'i ko ni fu ye k'i ko ni safinɛ ye baasi foyi t'o la i jija dɔrɔn koli in kɔnɔ ji k'i fari fan bɛɛ labɔ i fan bɛɛ kɛ tereke wa i k'a teliya tari i m'a faamu mana i ka janaba ko ka ɲi dusi kɔrɔ n'i y'a kɛ ni fu ni safinɛ ye tant que i ye ŋaniya siri ji y'i fari fan bɛɛ labɔ i fan bɛɛ terekera a teliyara baasi t'o janaba ko la a faamuna kuma yɔrɔ la ɲininkali dɔ b'an bolo yanni k'a tɛmɛ ni janaba kiti tɔ ye o ɲininkali ye jumɛn e yɛrɛ bɔra ka janaba koli faridaw fɔ sisan a n'a kocogoya caman ɲininkali min b'an bolo yala ni janaba nɔgɔ ye maa min sɔrɔ k'a sɔrɔ o tigi tɛ ji ma yɔrɔ la walima ji min b'i bolo a tɛ se ka i ka janaba ko yala o tigilamɔgɔ bɛ janaba ko cogo jumɛn ayiwa janaba nɔgɔ y'i sɔrɔ k'a sɔrɔ i tɛ ji ma yɔrɔ la n'o ye ji t'i bolo walima ji min b'i bolo a t'i wasa walima ji min b'i bolo a bɛ se k'i janaba ko in nka dɔ wɛrɛ de tɛ yen min bɛ se ka réserver i kɛ minu n'i kɛ magoɲɛko tɔw kunna sariya bɛ min ɲini fɛ o la o ye i b'i tayamamu de kɛ tari i m'a faamu i b'a fɔ sigi tɛmɛnen n y'a fɔ cogo min na tayamamu an bɛna se a fɛnɛ ma ni janaba b'i la i b'a kɛ cogo min na ani n'i ma ji sɔrɔ ka seliji ta i b'a kɛ cogo min na ni ala sɔnna ma sigi nataw la an bɛ n'o fɛnɛ walawalaw ye cogoya la a b'a faamu cogo min na sariya ma diinɛ ka doni ye k'a da an ka dekun ni dɛsɛ kelen o kelen kɔnɔ ala ye bɔda dɔ di an ma a bɛ an yɛrɛ de ka dɔrɔn an ka diinɛ in kala k'a faamu n'o ye an b'a dɔn ala hinɛna na wa an bɛ diinɛ kan an ka doni la Sheikh Umar Seydou Kulubali n'a fɔ yɛrɛ fana fɔ layidu kanubagaw ma janaba kiti tɔw i bɛna walawalali kɛ o la donc n'ala sɔnna ma waati yɛrɛ n'a cogoya kama an bɛ kuma segin ma i na se ka walawalali k'an ye janaba kiti tɔw la cogo min na sɔla ala rasul ayiwa sama ala k'an ni sababa bɛɛ ala ka kira bonya kama sɔla ala rasul an ka janaba kiti walawalali la ɲana
sababu min b'a to janaba ko bɛ wajibiya mɔgɔ kan n'o ye janaba bɛ mɔgɔ sɔrɔ ni sababu minnu ye an ye dɔ fɔ o la janaba kelen kɔfɛ k'i sɔrɔ janaba koli kɔnɔna na farida minnu b'a la n'o ye angulemaw ye an y'o 4 fɔ sunna minnu b'a la an ye o fana 4 fɔ kanumafɛn minnu bɛ a la o 6 an ye o fɔ o tumana inshallah an bɛna se min ma bi o de ye janaba yɛrɛ bi mɔgɔ bali fɛn minnu kɛli la ni janaba y'i sɔrɔ ka janaba tu i la baara minnu ti bɛn i ye i k'olu kɛ tari ma fa mana janaba bi silamɛ bali baara dama dɔ la i y'a lajɛ an ka fiqh kitabu dɔ bɛ yen o bɛ min wele ko minhajul muslim ale bɛ na n'a ye ni janaba y'i sɔrɔ a bɛ fɛn 4 a b'i bali o de la tari ma faamuya fɛn 4 ni janaba b'i la ko o kɛli bi bali ye k'a sabu kɛ janaba nɔgɔ ye mana o fɔlɔ o de ye ni janaba y'i sɔrɔ a ti bɛn ye fiyewu i ka kuranɛ kalan ka janaba nɔgɔ tu i la tari ma faamu kuranɛ kalanni yɛrɛ de bi bali ye a ti bɛn ye fiyewu i ka kuranɛ kalan ka janaba nɔgɔ tu i la ko fo n'a kɛra ni tangala ye u na ni Seydina Ali ka hadisa dɔ ye ala ka jɛ b'a ma ko ala kɛra ko kisi nama b'a ma ni janaba b'i la a ti bɛn i ka kuranɛ kalan fiyewu mais n'a y'a sɔrɔ kuranɛ kalan kun ye i fɛ tangala de ko ye ko baasi tɛ o la tangala walawalali kundala suruma min bɛ se ka di o kan sufɛ siranya i dalen sirannen don walima siranya fɛnw bɛ ka n'i ma sufɛ walima i bɛ kungo kɔnɔ wali hali tile yɛrɛ fɛ siranya fɛn dɔw kundan b'i kan a kɛra binganikɛlaw ye a kɛra sonw ye wara bɛ n'i minɛ sa bɛ n'i ci bundeni maajugu o n'a bɔɲɔgɔnko siranya ko mana e bɛ kuranɛ aya dɔ dɔn n'i ye min kɛla a bɛ kɛ sababu ye ka don i ni sonw cɛ i bɛ kuranɛ aya dɔw dɔn n'i ye min kɛla a bɛ don i ni mɔgɔ juguw cɛ i bɛ kuranɛ aya dɔw dɔn n'i ye min kɛla a bɛ don i ni binganikɛlaw cɛ o tuma na o fɛn o fɛn ni i b'o dɔn kuranɛ kɔnɔ tangalan na n'i siranna a bɛ bɛn hali ni janaba nɔgɔ b'i la i k'o kalan c'est-à-dire i ka kuranɛ kalan ni ŋaniya ye ala k'a don i ni tiɲɛnikɛlaw cɛ tari ma faamu o tumana kuranɛ kalanni a ti bɛn janaba nɔgɔtɔ ye nka bɔda min b'a la ko fo n'a kɛra tangalan kama dɛ tari ma faamu tangalan kama pour ka se k'i kisi tiɲɛnikɛlaw tɔɔrɔ ma k'i kisi setanɛ tɔɔrɔ ma k'i kisi binganikɛlaw tɔɔrɔ ma n'i b'o kuranɛ aya dɔ dɔn n'o siranya kow nan'i la ka janaba tu i la ka kuranɛ kalan mun kosɔn a k'i kisi k'i tanga ko baasi t'o la n'i ye kuma in faamu o tumana kuranɛ kalanni a ti bɛɛ janabatɔ ye nka n'i b'a kala tangali de kama tangalan de kama baasi t'o la i b'a fɔ n'i y'a lajɛ a bɛ kira yɛrɛ ka sunnaw na kisi nama b'a ma n'a tun bɛ da a tun bɛ mu'awwizatayni kalan kul a'udhu birabbi nasi ni birabbil falaki ani kul huwallahu ni ayatal kursi a tun bɛ nin kala k'a yɛrɛ salo n'a ye depuis nin sura ninnu jiginna a kan riwayaw nana n'a ye ko a ka ɲɛnamaya tɔ bɛɛ kɔnɔ a ma da fiyewu f'a k'a yɛrɛ bakun bɛɛ salo ne ni aya ninnu ye siɲɛ 3 walima siɲɛ 1 ka sɔrɔ k'i da hali a farigwannen ko a tun b'a kala k'a tu an ba Ayisa tɛgɛ la kisi nama b'a ma o k'a kɛ k'a salo a faamuna o tumana hali ni janaba b'i la o n'a bɔɲɔgɔnko suraw o n'a bɔɲɔgɔnko aya minnu bɛ kuranɛ kɔnɔ minnu dɔlen don ni tangalan ye walima i yɛrɛ b'a kalan kisi ni tanga de kama o kalanni ka janaba nɔgɔ tu i la baasi t'o la tari ma faamu da waati walima i dalen o dama tɛ dɛ n y'a f'i ye cogo min hali tile gan fɛ siranya ko dɔ kun dar'i kan i bɛ kuranɛ aya dɔ dɔn n'i ye nin kala a ka ca la ala b'o balamini ni siranya ko cɛ ka o kalan ka janaba nɔgɔ tu i la tangalan kama sariya la baasi t'o la a faamuna binganikɛlaw ɲɛsin'i ma i bɛ aya dɔ dɔn kuranɛ kɔnɔ ne ye nin kala a bɛ balamini ni binganikɛlaw cɛ hali ni janaba b'i la k'o kala tangalan kama baasi foyi t'o la a
afamiya famna yamaru utumana janaba bi bara munun bali janaba toy o folo de Qur'ane kalai Allah akbar afamuna mana ni tangala mbora la ka fomi Qur'ane kala baraji nyini kama wala mambi ma kala Qur'ane na ni shiti be ka janaba tuila Allah akbar afamuna mana tanke ni janaba bila ati be yefiu ika Qur'ane kala kombi Qur'ane kala ne ya janya kama wala mamba kala baraji nyini kama uti be ye Allah akbar afamiyara mana kitabu tigi do bi wala ni jidi ka fo na ya soro daldo nyini de nana iba fo ay ñu an soro kiti do la sesa ta fo ale ya ta fo ay ñu an zama ama bekele ma ama sababa do mana mi ba do janaba bola ko abibe o fene ye ake aw blasra ni kiti nyafoli ya aw ye Qur'an kono halna ya soro janaba ba Allah akbar tarima famia ko bashi foi to fana Allah akbar afamiyara mana kuntala surunya la koni Qur'ane kalani ka janaba tuila baraji nyini kama wala Qur'ane ere janya kama utibe metangalan kama ani bi fega dalu jira dowla sharia la ko bashi ti ola ka janaba tuila Allah akbar afamiyara mana waya folay Allah akbar aflana oye atibe ka maga Qur'ane ere gafela Allah akbar tarima fa Qur'ane ere papier atibe ka janaba tuila ike maga ola tarima fa ninde ka kala ede ni ka maga Qur'ane ere akofara la walma akonona papier do tanke janaba bila ko maga nyoya tibe Allah akbar oro Qur'ane ere o foko ba Qur'ane amanga fiu ma shiga magala funa karama sanu tarima fa mana ngana magala funa soro anga sanu Allah akbar afamiyara utumana usaniye sharatu ko janaba de kodu ni janaba bila inogoledu utumana manga ika maga Qur'ane na ka janaba tuila fu janaba kode kofe kisaliya Allah akbar afamiyara usmano ya fulana ati beika tashaki kono ati beika kaladaka ati beika maga anni wulu kelelo ka couvrir ati beika maga ola hala blale shaki kono tanga janaba bila ati beika ta Allahu akbar afamiyara mana ka maga Qur'ane na o ti beye fiu ka janaba tuila wa fe ni o maga nyoya bitugu Qur'ane la ati be janaba nogoto ka maga ola Allahu akbar ka bereta ka daka o ti be ka abishaki kono ka shaki inta juruma o ti be wolo mingele do ka datugu ka fa bi furugo kono mana membulu magola tanke janaba bila o ti be Allahu akbar afamuna umano ya fulana asabana ati beika do misiri yere de kono ka janaba tuila Allahu akbar tari mafam ati beye fiu enyala Qur'ane ni befo ka do misiri kono ka janaba no ko tuila uti beye Allahu akbar me o felana ko fona karani darula gwelenye darula mi iba fo sa kafiruna na bislamo ka misiri kono janaba bela abi beye ka do ka ta kuloma gweni ke pour que se ka silama o kishi wala ma ye docteur banabato do bine do misiri kono ma masuru yena wala ma o bana indo ma warati ni ete hanni janaba bela abi be woni do kishili kama ika do misiri kono ka to la kishi Allahu akbar afamuna una bonyongo darulaw ni ote ka janaba tuila ati bega do misiri kono Allahu akbar afamuna mana nanina ati beke farida silike ka janaba tuila mate nafila selima Allahu akbar I janaba to sili shiti beye akara jako yayo no ye farida yi akara nafila yo no ye barajini seli ni shiti beye ka janaba tuila Allahu akbar afamuna mana ni janaba yi soro abe bara munu ibali bara munu na no duti beye ka janaba tuila wala li kundala surunya la oye ni de Allahu akbar afamuna mana mi dugo ke ala ka famu to nyuma dama ala ko ke ala ya kama amin sallallahu alaihi wasallam mana janaba ki je konna
ana kunda ala sunyali kaya aiwa ni ala sona ma nyani sigin na tawche nam sebe ala na wati ferele soro aiwa a dugo nya do be ana do konalisa ka aujidi famuna Allah nga ni min bole fle ka foni nam ni wasara beye aiwa ni bi fe ka ibo janaba nogo kono aiwa ani janaba abi bali bara mununa nam ani janaba yere ko tuko nyuma e jume aiwa abi ko jisku jume na nam ne nyana nga wala li sera ni bema sigatola ya mana nu famule ko fe nam mba do ko ni matna to janaba ko fili la bli aiwa fo bebe na seki yere bla sera sigatola fa go ke ala ka fam tuko nyuma di amin la ko ke kira bonya kama Amin. sola la rasul wasallim yana ngati mo wala karamo ni ngal do bamulo ka kela no yi ambala ka ba ni boy ya jatimne uluka janaba no soroli mola abe kundala janke do ta bisa ke kalula boy wal ma bangi jodi utesega qur'ane kala utesega nafla silike utesega farda silike mana baraji ni kama yala dugo kerengere lembe yinu bisego ke walma wisega baraji mene ke ka o baraji soro janaba no ga yitan aywa samala kani sababe ala ka kira bonya kama sola la rasul ye nyini ngari bay ni ya laje ala e ambala ka bonye nam neni ko ba nu ye aywa bango joli bola nam la da joli bola aywa ka kla ka fegayali ke o kan nam bango joli konna na uti seli aywa la da joli konna na uti seli nam seli wati munumbu da o kono aywa o juru ti sa Allahu akbar tarima fa ayo fam mana ka fenvo ubisega minge bango joli ni la da joli kono nam nu bi baraji soro ola Aywa. mi mekani seli ni kunane kala yi nam o fenbe Allahu akbar ba fo do dola amba Aisha ala ka jeba ma nam adela kana sedu rusulu yorora kishin nama bama wasallim ako kirama yala ni muso dona la dala nam atisili atisega qur'ane kala aywa yala fe jume ne be abisega minge nam no bato abi baraji soro aywa bango joli konona na Naam. illa da joli konona Aywa. ka soro amekani seliye amekani qur'ane kala Allahu iwa fo yere bora ka nyingali ka chukomina akbar mana kira ko amba Aisha ma Naam. ako muso na dona la da jolla aywa nin duwanyi na bi to kaninge nam ko ka don abi tonungo kele la da jolla walma bango jolla Naam. ala bo be sara yede aywa c'est du chou plaché hakala Allahu akbar tarima fam Abe fam. c'est du chou baraji Naam. mana abi la da yeli minke aywa abi bango joli yeli minke o joli tonungo kele Naam. c'est du chou baraji hake Aywa. ko de bi damora Allahu akbar tarima fam abe fam mana ala ye muso bonya dɛ Siga t'o la. ala ye nɔgɔya min kɛ muso ye nam a n'a ye daba minnu yɛlɛ muso ye aywa kisi daw la ani bonya daw la anw ka diinɛ in kɔnɔ aywa danda la fiyewu sigato la kulubali tarima fam abe fam duga yi ne filɛ kira ko ni muso donna laada la kisi nama ba ma Wasali. walima a donna bange joli la kisi nama ba ma kira ko ten Ayiwa. o waati la a tɛ se ka seli a tɛ se ka kuranɛ kalan Naam. mɛ ni duga yi k'a bɛ se k'o kɛ aywa duga yi ne filɛ alhamdulilahi ala kulli halin aywa واستغفر الله نعم. من كل ذنب Allahu akbar الحمد لله على كل حال نعم. واستغفر الله aywa من كل ذنب Allahu akbar wananga de ye ne be ala tanu la halaya beka nam wa ne be ala yafa nyini Aywa. walma ne be ala yafa deli Aywa. ka bo jurumun be ma Allahu akbar الحمد لله على كل حال واستغفر الله من كل ذنب Allahu akbar ne be ala tanu la halaya beka nam wa me ala yafa deli ka bo jurumun be ma Allahu akbar mana ni muso donna bange jolla walima a donna laada jolla Naam. ni dugaw surumani Aywa. kira ko a bɛ ne tani ka segin Allah. n'a tora ka nin tani ka segin Aywa. a ka bange joli tile hakɛ kɔnɔ Naam. walima lahara joli tile hakɛ kɔnɔ Aywa. ko a k'a dɔn a tile kelen o tile kelen Naam. walima jeli in tɔnɔngo kelen o tɔnɔngo kelen Aywa. seyidu su baraji hakɛ Naam. ko ala b'o de d'a ma Allahu akbar alhamdulillahi ala kulli halin wastaghfirullaha min kulli zanbin Allahu akbar ne bɛ ala tanu lahalaya bɛɛ kan wa n bɛ ala yafa deli Naam. ka bɔ jurumu bɛɛ kan Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin an bi an karamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔ dante foli bonyaba sɔrɔ ni min dante a barajira ma ɲini ala fɛ a labaarali yarabi ala k'o nɔgɔya n'an balakaw bɛɛ lajɛlen an karamɔgɔ n'ala sɔnna ma ko min yɛrɛ kun ye layidu di k'a fɔ ni ala sɔnna ma i kuma den layidu i bɛna walawalali ka a kan a sabu kɛ ɲininkali dɔ nana
anga karamo baro fe ka se mo chama yere man laydi ko halna so re dalla ka wala wajlu ka ro chama na ani kenan na nyona chama na ame kuma di ma halbi blasra kama ani famu jidi kama ngasira wala kan halbi sallallahu rasul babe ala ka kira bonya kama sallallahu rasul ne ni ngali baye danten mina iro fa nyara ku laydu tabi wati nimbo nam ka fo ne ala e wati feranya amina wala lidi aywa ikmal dini islamiya laydu ka no e ikmal dini ton yɛrɛ don ngai an bɛ min di wajulu kɛnɛw kan na an bɛ min di sokɔnɔna na yan mana ka wala tare an badenw na a faamuya layidu ye layidu bakuruba 2 de ye kelenw tɛ nka walawalali kɔnɔna na ni ala sɔnna a yɛrɛw bɛna a faamu sisan ɲani an ka don layidu in walawalali kɔnɔ an bɛ fɔlɔ ka walawalali di ikmalidini yɛrɛ de kan parce que a kamana gan bɛ maa caman na caman b'a ɲininkali kana wa caman n'a ta sigilen don hali n'olu ma se k'u ta fɔ n'o ye faruku yɛrɛ bɛ taabolo jumɛn na a bɛ kɛ sira jumɛn ye ne dɛmɛ walima taabolo jumɛn ye ne b'a bolo bon o tɛ kamana ganko ye kuma donso ko n'i ka wulu ye n da si dɔ minɛ na n ka filɛ bɛ tile guwa i la sogobilen ye maa min fa faga n'i ye guloki bilenmantigi ye i ja bɛ tigɛ parce que mali kɔnɔ y'a ka maa ye cɛsiri ni jija b'a la su ni tile karamɔgɔ kunda kɔni anw ka diinɛ sira kan a ka ca la i b'a sɔrɔ taabolo dɔ de bɛ yen a bɛ kɛ min defan walima taabolo dɔ bɛ yen a bɛ kɛ min jira mais k'a ye cɛsiri bɛ e la k'i tɔgɔ silamɛ taabolo ko tɛ parti ko tɛ o dɔnnen d'an fɛ o kama ni faruku yɛrɛ yera cɛsiri la diyagoya hakiliw b'a miiri de a bɛ taabolo jumɛn na a bɛ parti jumɛn na a bɛ fɛ ka mun de jira tari ma fa sumana n'a jara ala ye sama bi ni wagati mɛ ban an badenw bɛna lafiya belebeleba sɔrɔ o yɔrɔ ninnu na mana bɛ min fɔ kanuɲɔgɔn bɛɛ ye faruku tɛ diinɛ taabolo foyi la ne tɛ silamɛya bolofara foyi la ne tɔgɔ dɔrɔn ko silamɛ tari ma faamu ne y'o de ye mais o kɔfɛ kana dɔwɛrɛ miiri ko ne y'o mɔgɔ de ye nti taabolo kelen tɔgɔ fɔ mun sɔn kana pan dɔ kunna mais i bɛ taabolo miiri ko nin tɔgɔ ye nin nin tɔgɔ ye nin o si mɔgɔ tɛ ne ye ne tɛ wele da ka n'o si ma ne tɔgɔ silamɛ wa ne ka cɛsiri a kun ye silamɛya bakuruba de dɛmɛli tari ma faamu taabolo an t'o ka bolo faraw ya mana jiri in ju dɛ ne kɛmɛ k'o de makara tari b'a faamu faruku bɛ jiri ju de makara la n'o ye silamɛya ye parce que taabolo n'o ko fɔra a bɛɛ bɛ silamɛya ye ne kɔrɔ wulibali tɛ yan a kɛra tɔrika sira ye o a kɛra taabolo ko sira ye o n'a bɔɲɔgɔnko a bɛɛ bɛ silamɛya de kɔnɔ tuma na ne ye silamɛ de ye wa ne ka cɛsiri a kun ye silamɛya de dɛmɛli n tɛ taabolo si la n tɛ bolofara si la wa taabolo si kɔniya tɛna wa n tɛ ka taabolo si la gosi o de la i bɛ faruku ka kumaw lamɛn ka taa k'a lamɛn ka na i ti maa sɔrɔ a kɔnɔ n bɛ min dɔgɔya i ti taabolo sɔrɔ a kɔnɔ min kiritigi i tɛ karamɔgɔ dɔ sɔrɔ a kɔnɔ k'a bɛ nin kɔnturu la bilahi lezi la ilaha illa huwa n ka nin la ala la ma tɛ ni ala min dɛ o min kɛ ni bɛ n sigilen la bilahi sama ne tɛ taabolo la walahi ne tɛ tɔrika la ne ye silamɛ de ye dɔrɔn ne ka cɛsiri kun ye silamɛya tiɲɛ dɛmɛli de taabolo ko tɛ parti ko tɛ bolofara ko tɛ tɔrika ko tɛ a faamuna o tuma na wulikajɔ n'o cɛsiri kɔnɔ minnu y'a faamu fɛ k'a fɔ u bɛ fara an kan an ka jɛ ka silamɛya tiɲɛ dɛmɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye ikumalidini silamɛya tɔndenw tari ma faamu ikumalidini min filɛ o la nin o ye ne yɛrɛ ka tɔgɔ dalen de tari ma faamu tɔgɔ in ma da n kun fɛ n y'a da kun dɔw de kama a faamuna ikumalidini bɛ fara ɲɔgɔn kan don min na maa fɔlɔ minnu y'a daminɛ musow de kun don a y'a sɔrɔ ne kelen de bɛ n ka wajulu kɛ n kelen bɛ n kɛ baara bɛɛ kɛ n yɛrɛ ye u farala ɲɔgɔn kan ka na so kelen in kɔnɔ a y'a sɔrɔ bi tɛ a bɛ waatinin bɔ
nya foye sigi chamana dama kurai karamuga ni la mani kanu amina fareka anga je ibi mina angi deme pura ka sega sabat aywa no e dina ga korata kana kaya nga jara ni nyu bismillah aywa tarima fam abe fam ulu de ya bogo foro ki mve na chedo nana fara uluka aywa anzela niveau de lo ko anga la janga to do danyere la na tarima fam abe fam bon ni anvara la nyugo nga dina chien de velle no fe aywa akwa bina faranga ke ndeme mbi bara mina puro ka sega ke na togo mi ni ne o ngani ya ka dawla wala ma togo mi mbine bulu depuis me aw yere men nyini ve ni mbulu mi fe ko de da je kulula ne mi mvara nyugo nga wala ma ni mi mvara la nyugo nga ve na o de fle ya mura wala o de ikmalu dinul islamiyya Allahu akbar abana nga de ko islamaya dine dafali ton Allahu akbar wali do mi anye numa fo agara barita chama ya to la faru ngabi alhamdulillah abina ka fam sigato la faru ikmal dinul islamiyya arabu kanedo kenaka koro jume mbala dine dafali kulu wala ma dine dafali ton aywa tarima fam abe fam akoro kunala surumana uyo de ko dine dafali kulu wala ma dine dafali ton wala kulwali yoro ni mai na ni kuma girin ba ay morni kuma bay tarima fa parce que abi hakili munun bana abarta yoro ko ejumai ko dine dafara kaba foi fara yoro taka aywa foi tise ka bwala mona nimba ko ibino dafa aywa ko o japmai Allahu akbar tarima fa sigato la fa tiendo malaka dine dafara mi ye to in to da ko ikmal dine islamiyya nam akala ne ko fedi ala ka qur'ana na ay to in daw Allahu akbar no te ne qur'ana kala ka do kulwali ni ya laje sura maida la ne mafli aya saba ne ne menyira ala ba fa yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dina sigato la fa ako bikoni muhammadu ne islam ya dafa teku ka dema mi ndona la utibwala mi medo ala utna do ala wa nyenga nema dafa auka wa bikofe ntina dina fo ere koni ni islam ya te njera ni islam ya de ye o kake ni njela ba mando ngadina qur'ana ko ti sigato la fa tarima fa utumana ni ngala ne donne ko fe na fora ka dina dafa dina dafa le kulu walma dafa le to hakili mabe ba do ko kumbo la c'est-à-dire o fora ni famu doyi mi ndega do fora sharia ka walma ka do wala Allahu akbar afamuna dina dafa le kundala surunya la ni wala ni chamandi aka me kundala surunya ni kono angana dota ka dotu na manye am islam yake ko ala kama de fanga bedeta no de ye am ala soronai me nanye dota ka dotu anje ala sorono ide abada wa vea hanna fomandi odebe sigato la faru tarima fa wasoro ni ko anga sili chaman be mboka anga sun chaman je meno hiji chaman je meno me jogo munum bi seni ni shuni jagani hiji dafa manga boyoro la ya sigato la faru na ya soro ko chietigi ledo ko benge mboka ko be ka wala yeba fo shuni sili chokoroba kuntita misiri la ka kla ka nyamugo de ya dinga una de muso ko sigato la faru ulibalta chokoroba kuntita misiri la ka kla ka de muso na dinga uyi bari kono shini sunguruba so kono shila abada okumikewa abada lezi osumana ni ya laje ka kundala surunya pour mo bi wala ni mina bega se ga fo on nga dina bara tugola envers ambi do de ta ka dobla mona ikmal din islamiyya kan la ni de ye na ma nyambe ka islamiyye anga beta ala ko anga minge ango beta kanze ko ka ala ko minge toyi ango be ko toyi ode ko dafale wa ode bi jonze alama wa alama go bo de la mana dina dafali kulu dina dafali ton na kuma wala li be farala ngonga alla nyine ndi wala tetanani famuna ya maru otumana ikmal din islamiyya ode to mi mi faruku no fe ku bi ndeme ala ka dina debeli la ana ka faru afamuna anana ni nchogo inela chogo indara ni nchogo inela me dina bulu farate e dina kura sinzilende abada partite torikate abada tarima fo to nedu mi mvara la nyogonga on no fe ko anga je kan zeke islam ya dina debeli
afamuna mana ka togo da ko ikmalu din naam o sababu nana ni njogo ine la wa darana ni hakilina ine ye nyana o fam atete man ga yama yoro ni ko tongo ni balage tongo ci kura islam ya bada ton sigira islam o fe de be kira kile la kishin nama ba fo kira yere o togo da aywa ansor din naam o kira de ma ba o de munu fora la nyogo ngam ne aywa tarima fa abe fam u fora la nyogo ngaka former ke jeka ke toni naam ke wele bla kirama kishin nama ba ma ka foye ni faso banila ka blenga sigi tege bomba ka ika na onfe madina ambi deme fo ka ta se ala ka deme na Allahu akbar to do de farla nyogo nga ka kira la déplacer kira yere u to da ko am sordi la faru tarima fa abe fam wa ala sona ma fene no lu ka laydu e kira bora maka kanu no fe madina la faru ado ya soro setu ye nga u farla nyogo nga anga nze u farla nyogo nga aywa u ye kira na ka mo bismillah tukodi naam kira ni kulu munun bora maga ngana foro lu ma ko muhajirina la faru munu to munun farla nyogo nga ka bismillah madina aforo lu ma ko amsaru nana ka yamaru tarima fa abe fam amsaru nu ye kira bismillah tukodi naam uko setanji kira na ka jamaa'u na ledu naam mana puru kana to komola Aywa. anga grupu ka fly aywa na ye daraka tobi naam kila kele ka daraka dun aywa kila kele ka daraka u yere je unu ka demaya nu ka maradun naam ko lu je daraka la kata de kira na ka sabo Allahu akbar tarima fam kira ni muhajirina uma aywa o tuma ni klela mona munu ma daraka dun olu bi daraka dun mana munu ye daraka dun naam olu bu ka daraka ta Aywa. kata de kira ni muhajirina uma la faru ansaru ye kira ni sahabo muhajirina bismillah Naam. madina kono tanni Aywa. fo ka ta se ala ka deme na Allahu akbar umade ni foro babi min bolo ba ka foro klaflay aywa ansaru Kana- ka kelen di muhajirina kelema naam fangele di muhajirina ma yere bi kelen ta la faru ni soro dabe min bolo bo soro da klaflay Naam. ibi kelen ta ibi kelen di muhajirina dama la faru fo ka ta se hali muso fila bi cɛ min kun na naam i bi kelen furu sa Aywa. kira ni minnu nana ka bɔ Maka Naam. ka kelen di o dɔ ma Aywa. o k'o furu Allahu akbar tɔn dɔ de ye kira bisimila ta Naam. Madinɛ Siga t'o kisi nama ba ma Wasali. karamɔgɔ bɛɛ b'a kalama la o faru kumana tɔn ko kɔni tɛ kɔrɔ ye silamɛya la abada tɔn dɔ de ye silamɛya dɛmɛ kenaka ka silamɛya sanfɛ yan Naam. ala ni tɔn dɔ kɛ dɛmɛ siga t'o o de sababu kenaka yamaru o kumana Faruku taabolo tɛ ne bolo abada diinɛ kura tɛ n bolo Naam. bolofara kura tɛ n bolo Abada. tɔn kɔni bɛ n nɔfɛ aywa minnu lamɛnnen kɔfɛ Naam. n faamulen kɔfɛ Aywa. u ko nin ko in tɛ maa kelen wo ye Aywa. karamɔgɔ an nana fara i kan Naam. an bɛɛ ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ Aywa. lahara a kɛ kɛ kuma da yan Siga t'o la bɛɛ fa. ne yɛrɛ de y'u tɔgɔ da naam ikmalu din aywa tari ma A bɛ faamu faamu. association pour le complément de l'islam siga la faru jamiyatun lil ikmalu dinul islamiya aywa jɛkulu min faralen don ɲɔgɔn kan Naam. pour ka se ka silamɛya dafa aywa tarima A bɛ faamu faamu. ne yɛrɛ de y'a tɔgɔ da o la Naam. wa n y'o da ka da hakilina min kan o fana walawalalen fili ye wala wala yamaru a faamuyara faamuna o tuma na ikmaldin nin de don a nana tan ne Ayiwa. association de don Naam. min sigilen don diinɛ dɛmɛli kama siga la faru a faamuyara wala wala yamaru mana yɔrɔ Faruku yɛrɛ ye jɔnni ye taabolo b'a bolo wa Ayiwa. a bɛ tɔrikala wa Naam. a ka nin wuli ka jɔn ye a bɛ kɛ ka taabolo dɔ de défend wa Ayiwa. a financelen de don wa Naam. ani jɔnniw ne bɛ ɲɔgɔn fɛ Ayiwa. i y'o bɛɛ faamu bɛɛ faamuna yamaru ne ni arabu tɛ ɲɔgɔn fɛ Abada. k'o bɛ kɛ n financer Abada. n ti maa ka groupe la Naam. k'olu jɔlen don ne ɲɛ Ayiwa. n ti maa ka sirakan Ayiwa. ko n'olu de bɛ kɛ ka baara Siga kɛ t'o la. walahi Naam. nin hakilina in ne kelen ne y'a ta Naam. ka wuli kɛ jɔn n'a ye Ayiwa. kɛ n cɛsiri Kɛnɛ kan. minnu ye n faamu kɛ sɔnna Naam. n'u nana fara n kan Ayiwa. o de kɛra tɔn ye Ayiwa. min tɔgɔ dara ikmal din Allahu o akbar tɔn de bɛ n nɔfɛ Siga t'o la. diɲɛ don o don a bɛ kɛ ka woyɔ ka don diɲɛ fan bɛɛ a yamaru kenaka a faamuna a faamuna o kumana karamɔgɔ yɛrɛ bɛ taabolo jumɛn na aywa a bɛ bolofara jumɛn na Naam. yana dɔ faamu n'o o la sa faamuna yamaru a faamuna kenaka o kumana donka minnu layidu min bɛ n bolo ne m'o di naam layidu ye bakuruba fila a de wala wala kulubali a fɔlɔ ye kalimatu shahada ye a yamaru o ye silamɛya donkan ye naam Faruku ka faamu na aywa
anw dame min na ani anw bi min ga silamaya dunga na o de ye kalimatu shahada ye ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi koni ne dambo de la wa ne bo de kan ko ye silamaya dunga ye ne ma fo dunga wala te silamaya la de nga ne be min ga ne dambo la o ye de tarima fo ne nga dalilu ye a chama wala kulbali surmani do fle do la sayyidina jibril na kira ma kishin na maba abi aw nga kitabu sahade umbe ko ye kira nyinga ko silamaya munne kira ko ika sharia ka fo mashi telefona karada ika sharia ka fo momo de ala ka chede ko fe ika selijo ika jagabo ika shun ika hiji ko de islam abi kira yare ka di so la buniya al-islam ala kamsi shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ikamu sala wa ita'u zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt liman istata ilayhi sabila karima fa mana silamaya dunga na au miminga na ndambola ode kalimatu shahada mana ikmal din islamia ko islamaya tonedu min zigile do islamaya de malikama kafiri tise ga do fo silamaya dina wara mogoti do fo silamaya ode la ndibi do ala abi nyini fe ka silamaya dunga no e kalimatu shahada iko kura ya na ya sore kunya fo ka koro ni kuma fo dun iba fo pour ki ga silamaya je o ko fe bi soro ka do to mana kalimatu shahada min bala o kunni wala faru ki ga silamaya laidu kura ya sabu ibina faranga ega kalimatu shahada ma fo onyala sabu anga silamaya ko la ma chama ngeme ki yere de silamaya ka soro ma do da shife Allahu akbar ama kalimatu shahada fo wa ma do da shife ma keme ki yere de ko silamaya Allahu akbar o se ga nyeto godi o tenye fe ko se ba o se ga nyani do ngantala abada ne nyana ala nga bulugo la do ngamba waslamaya do ngai kalimatu shahada ma mama fo ikani yere jate sila so bukira yere de kochi ko islamaya jora fen duru de ka o kelen bina ma matala it islamaya o follow de ka sharia ka fo mashite fo na kara alai ka sharia ko an mutike muhammadu ya la ka chide kishin na maba wasalim afamuna mana nibi do ikmal dinna na ya suri keme ka foga koro iba kura ya kika sharia yi ko ne islamai ni ku ngende ka fodun iba foga ka islamai o ko fe bi soro ga ikmal din do ngata kana ka faru kalimatu shahada min ba nyefe o kunye afamna ya o ko fe le du min bita mbi do to na mba la fo saya mba de meneni ya nga na fulu ne to njamfala ni qur'ana kan jam tarima fa mana to ne do min sigile do ala ka dina de malika to la faru ma bi se ka do la ki bi bo e kuna jaya maro e kuna moya tarima fa mana ikmul din te ma shi bismillah wati keka o ya nyuru ka bengai ni bi do ala de kudai anga jega dina de menyo on fe fo kaburu ko wa dina ere bara ma bi jigida saraka labi tuma mina ni saraka menye wati keka salaya wala menye wati keka dabla o tigi bolo la bolo bole mana mba la fo saya o kore ya mbeni wati kete ala ni bi do ambi je ka kedi fo kaburu mba de meneni ne nga na fule ne nyana qur'ana ere o fo ko ba dine de melana o de ni ani na fo afamuna tumana kira kilela kishin na mabama ademana chewu fe no de wa foka tase jie wulima dina bi deme ni na folo de wala yere ko qur'ana kono sura tauba la aya kemeni taninkele ka fo alijina songo mu'minu wikeli manaya sabatile ko fe ode ki seke dina demeli la ni anika na folo Allahu akbar سورة التوبة لا آية كمان تانجيلي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة على كون على سنيك مؤمنون في أو ني أنا كنا فلو نو ديني ني ألما كنا دينا دمي كود كوفي لا أرى الجنة الله أكبر karima fa mina sa ayama wa ma munun zona o sego ke uninu ka na folo adine demella o ka kelimatu shahada dafale ko fe ala ko garanti bubulo la hara janama tu jeni wo we aljina
a famuna o tumana i b'a fɔ n b'a dɛmɛ ne ni n ka nafolo ne ye tɔn janfa ala ni kuranɛ ka n janfa o ye kuma kɔrɔma de ala ti janfa kɛ kuranɛ tɛ janfa kɛ kuma in bɛɛ faralen ye ɲɔgɔn kan c'est-à-dire ne ye janfa kɛ n ye min laɲini ala k'o ɲɔgɔnna segin n yɛrɛ ma tari m'a fɔ ne ɲɛna o yɔrɔ in walawalali bɛ faamu dɔ bɛ wuli sɔgɔma i b'a sɔrɔ n'a ye moto tan dɔrɔn a tɛ wuli kame ne ka moto in ye n janfa sɔgɔmada in na moto in y'i janfa a bolila n'a yɛrɛ ka taa mɛ i y'a bila yɔrɔ min i m'a sɔrɔ yen o de tɛ yan ne ka mobili ye n janfa o ye kuma kɔrɔma de kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ala ko k'u bɛ kɛ janfa labɛn ala yɛrɛ bɛ ka labɛn kɛ o kama ko wa janfa labɛnbaw la sɔn ka yɛrɛ ma o ye ala de ye mɛ ala tɛ janfa kɛ o a mɛ fɔ janfa yɛrɛ kama c'est-à-dire k'a jira dɔrɔn n'i ye min kɛ i k'a dɔn ala b'o ɲɔgɔnna k'i la ne ye layidu de ta ko n bɛ don tɔn na n b'a dɛmɛ ne ni n ka nafolo ye mana ne ye tɔn janfa kɛ n ka layidu janfa n ye min kɛ ala k'o segin ma ala ni kuranɛ kɛ n janfa a kɔrɔ finman n'a jɛman nin ne don tari ma fɔ mɛ a kɔrɔ tɛ ala bɛ janfa kɛ a kɔrɔ tɛ kuranɛ bɛ janfa kɛ hali ni maa min tɛ silamɛ ye kodɔnna b'o fɔ a fɔ kun t'o ye ne ɲɛna kuranɛ kɔnɔ ala yɛrɛ k'o bɛ kɛ janfa labɛn ale ala yɛrɛ bɛ kɛ janfa labɛn mɛ ala ka janfa labɛn o kɔrɔ tɛ ko ala bɛ janfa kɛ o kɔrɔ de ye a bɛ kɛ ka labɛn min kɛ dɛ ne ala bɛ n'o bɔɲɔgɔnko segin aw ma cogoya la a y'a laɲini cogoya min a kɔrɔ de ye nin ye o tuma na ne ye tɔn janfa ala ni kuranɛ kɛ n janfa a kɔrɔ finman n'a jɛman i b'a fɔ tuma dɔ la an b'a fɔ fɔcogo changer ne ye tɔn janfa ala ni kuranɛ kɛ n ta tiɲɛ ne ye tɔn janfa ala ni kuranɛ kɛ n janfa a bɛɛ de ye ne ye min laɲini c'est-à-dire n y'a kɛ cogo min na ala k'o ɲɔgɔn segin ɲɛ a banna nin dɔrɔn de don ne y'a sɔrɔ i y'a faamu o tuma na kaleli mɔgɔ dɔw b'a fɔ u bɛ bagabaga k'a la ka ɲɛsiranya k'a la n balimakɛ kaleli in ye anw silamɛw taalan de ni silamɛ y'i kale ko a bɛɛ ni kɔmɔ cɛ i ma tiɲɛ fɔ e dan do o la n'i y'i kale ko a bɛɛ ni kɔndɔrɔ cɛ silamɛ i ye tiɲɛ fɔ e dan do o la anw dan bɛ ala de la ala de ka bɔ anw bolo anw b'a dɔn o de bɛ se k'a kɛ o de bɛ se k'a kumaniya tuma na ni anw bɛ kale an b'an ka de ala de la a n'a kuma kan o tuma na kɛ kale kuranɛ na ani ala la kun min b'o la an fɛ o ye nin de ye a faamuna wa o kaleli in bɛ e yɛrɛ de dɛmɛ k'i kisi sɛtanɛ ma n'a bɛ i b'a fɔ n'i ye da sɔgɔ ka taa tile fili ba la de yɔrɔ o ti yɛlɛn bilen mɛ n'i ye da sɔgɔ ka tile bilalen to lala i bɛ se k'a ta k'a yɛlɛ tari ma faamu e ye kalimatu sahada layidu ta k'i tile ka tila ka layidu ta i b'i seko kɛ diinɛ dɛmɛli la n'o ye tɔn in dɛmɛli ye diinɛ dɛmɛli la i ni na ani i ka nafolo la n'i danna yen sɛtanɛ ye tɔɔrɔw ni hɛrɛw sɛtanɛ bɛ mɔgɔw malasa o de nɔfɛ hɛrɛ bɛ se ka na sɛtanɛ b'i malasa tɔɔrɔ bɛ se ka na sɛtanɛ b'i malasa mɛ n'i y'i kale ne ye tɔn janfa ala ni kuranɛ kɛ n janfa n'o ye ne ye tɔn janfa n ye janfa min kɛ ala k'o ɲɔgɔn segin ma walima ne ye tɔn janfa ala ni kuranɛ kɛ n ta ci n'i y'o kaleli in fɔ tant que o bɛ hakili la o bɛ n'i dɛmɛ sɛtanɛ mana na ni hɛrɛ tuma na k'a bɛ n'i décourager n'i miirili ka kalekan na i bɛ sabati ni sɛtanɛ nana tɔɔrɔ tuma na k'a bɛ n'i ka limanaya tiɲɛ n'i miirili kɛ kalekan na i bɛ sabati a faamuna kaleli in bɛ yɛrɛ de dɛmɛ k'i to i ka layidu kan fo kaburu kɔnɔ sabu ni hakili b'i la i ye kodɔnna ye e miirila ko n ka de la ala la o min ka bon fɛn bɛɛ ye n ka de la ala kumakan na o min ka bon fɛn bɛɛ ye e kalelen kɔfɛ o la ko ne ye tɔn janfa ala ni kuranɛ u k'a ɲɔgɔn segin ma walima ne ye tɔn janfa ala ni kuranɛ kɛ n ta tiɲɛ i tɛ tiɲɛ ni ala ni kuranɛ fɛ mun bɛ min bɛ se k'i ta nin foyi o tuma na ne miirila la ko kalekan b'e bolo o bɛ n'i dɛmɛ ka se d'i ma sɛtanɛ kan nɔgɔya ni gɛlɛya tuma na i tɛna bɔ i ka layidu kan a faamuna o tuma na kɔrɔ min bɛ kalekan in na walawalali kun t'a la surunya la a n'a dabɔra an fɛ ka da min kan o ye nin de ye wa i b'i kale tuma min na ni kaleli in na a b'a sɔrɔ i y'o kɛ ko o ko la i dusukun sabatilen don k'a tilen o ko in ɲɛtaa kan tari ma faamu an mago bɛ diinɛ dɛmɛli de la o tɛ se ka ɲɛ hakili fila na
dusukun kilennenw minnu pɛrɛnnen don tiɲɛ yɛrɛ la ka ala ka diinɛ dɛmɛ n'u ni n'u ka nafolo ye o cɛw n'o musow an mago b'olu de la dusu min b'an na o ɲɔgɔnna bi minnu na pour an ka se ka lite ala ka dugukolo ka sa o de la an ye kɛlɛkan in ɲini c'est-à-dire k'a fɔ a jara dɔrɔn n don n'a la walima a diyara ne ye dɔrɔn n y'a mankutu mɛn n don n'a la i bi don tuma min na k'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la i ŋaniya tilelen don ala ma wa i pɛrɛnnen don a bɛ fɔ cogo min pour k'a kɛ ten o de la kaleli in ɲinina mɔgɔ sɔn mɔgɔ fu kana don a kɔnɔ maa kana don a kɔnɔ ni ŋaniya fila ye i bɛ t'i kale nin na waati min a b'a sɔrɔ ŋaniya tilenna dusukun tilenna wa i pɛrɛnnen don i y'a fɔ cogo min k'a kɛ ten kuma donsow ko ten kɔnɔ minnu ye sugu kelen olu de bɛ jɛ ka pan n'i ye bolikɛfura dun n'i bɛ dɔ di i boli ɲɔgɔn ma i laban b'i jɔ k'a kɔnɔ dɛ wulibali tɛ yan ka silamɛ yɛrɛ kɛ fandanba n'a y'an fɛ yan ni jamabaden mɛ o bɛɛ kɔfɛ k'a kɛ kɔnɔ i sigi jiri tɛ min na dɔwɛrɛ don ne ni yɔrɔ na yan ten ŋaniya kelen t'an na dusu kelen t'an na an k'an de kɛ ɲɔgɔn faamu o jama fanga mana bonya cogo o cogo fanga b'u la olu bɛ se ka mun kɛ foyi parce que an ŋaniyaw tɛ kelen ye an ka dusuw tɛ kelen ye an ka ɲinifɛn tɛ kelen mais ne nin kɛra dondaba kelen ye i tɛ don f'i k'i kale i b'i kale waati min na n'a y'a sɔrɔ danga t'i kɔ a b'a sɔrɔ i ŋaniya tilennen don i dusukun tilennen don wa i pɛrɛnnen don a fɔra cogo min k'a kɛ o tuma na n'o de jama farala ɲɔgɔn kan u bɛ se ka ko dilan u bɛ se ka nɔbɔ wa ne ɲɛna jugu ni nin y'o seere ye association in sigi fura dama ni bi cɛ a kun da ala ma janya mais a ye nɔbɔ ala ka diinɛ na hali silamɛya juguw b'o dɔn kuma tɛ silamɛ wa foyi m'o kɛ parce que cɛ o cɛ bɛna to in kɔnɔ muso o muso bɛna to in kɔnɔ i bɛna don min na a b'a sɔrɔ i ŋaniya tilelen don i dusukun tilelen don da bɛ min fɔ i diɲɛ bɛ n'a ye k'a kɛ ten mana kaleli in ne ye o yɔrɔ banba yɔrɔba ye sabati yɔrɔ ye a faamuna tumana kaleli in tɛ kura ye fɛnɛ waati banna n'o tɛ n'an ko an bɛ don ye kira yɛrɛ ye cɛw bila k'u kale siɲɛ caman kisi nama b'a la karamɔgɔw b'a kalama a faamuna wa ŋaniya minnu fɔra nin c'est-à-dire baara minnu fɔra mɔgɔ maa ye nin kɛ ka sa a kan i bɛ alijinɛ kɔnɔ ne delila k'a f'i ye suratu sɔfi la ala ye garanti di mɔgɔ dɔw ma a b'a fɔ kira ye kisi nama ba ma ya ayyuhal ladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunji'ukum min azabin alim ala ko muhammadu a fɔ mu'minu ye yala u t'a to n ka baara dɔ f'u ye wa baara min ni maa min y'a kɛ a bɛ garanti d'i ma k'i kisi ɲangata gwɛlɛ tɔɔrɔ ma n'o ye lahara jahanama ye tarima fam garanti k'a fɔ lahara jahanama t'i jeni abada wa i bɛ alijinɛ kɔnɔ a t'a to n k'o baara fɔ a ye kuranɛ kɔnɔ suratu sɔfi la aya kɔnɔ o baara ye jumɛn ye ala ko tu'minuna billahi wa rasulihi o de y'i ka da ala la a tiɲɛ kan ka da kira la kisi nama b'a ma a tiɲɛ kan ka da ala la ka da kira la o ye dɔwɛrɛ ye kalimatu shahada ka laɲini kɔ o de ye n sereyara k'a fɔ masi tɛ ni ala tɛ n sereyara k'a fɔ a mutigi mamadu ye ala ka ciden k'a fɔ da la a ka ye dusukun na a ka ye o kɔfɛ a ka ye kɛwale la o de ye ala danaya ni kira danaya a tiɲɛ kan wa an bɛ silamɛya don ka layidu min d'aw ma kalimatu shahada o y'o de ye ala ye mun fara a kan wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum o kɔfɛ a ka sɔrɔ k'aw cɛsiri ni ala ka diinɛ dɛmɛli la naani a n'a ka nafolo tarima fam o de ye mitɔn dɛmɛ diinɛ dɛmɛli la ne ni a ne ka nafolo tarima fam ala ko ni maa mun ye nin layidu in ta k'a dafa sa zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamuna a ko a k'a dɔn nin baara min filɛ nin wallahi nin ne hɛrɛ ka bon a kan n'a y'a sɔrɔ a b'a dɔn sabu nin ye feere de ye bi nin tɛ min na wa nin ye baara de ye nimisa tɛ min kɔfɛ kuranɛ de y'a fɔ dɛ ka da mun kan yakfir lakum zunubakum sabu maa o maa ye nin layidu in ta k'a dafa ni ala kalela n bɛna kafarali k'o ye o tigi ka jurumu bɛɛ la tarima fɔ wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha anharu wa n bɛ tila k'a tigilama don alijinɛ kɔnɔ alijinɛ mun ni bolili bɛ kɛ a dugumana na a ye etaziw dugumana na kɔɲɛw la wa masakina tɔyibati fi jannatin adnin
sidqin fi jannati adnin ko ani sigiyoro la korotale sigiyoro nyumo ali jine bambali kono mbi sigi ko fene du uma zalika al-fawzu al-azim ako akado ni min vle ni ne ni yoro bay ni ne fsamandiya bay dande mi karima fa on ga bi soro ne jumay kada alala ka fo mashiti ne alate kada ala ko mamode ala ka chide o ko fe ki seke dina demella ni ya ni ga nafulu bunya munum photo vle ko de bosima ala bina ya indafa wa ukra tuhibunaha ko dore be laidu indale ko fe o fana be bonya wala min dani do mai sabu ni ya la harata de wala ya maru adobi soro jena ya fe o do la ala ko wa ukra tuhibunaha ko dore be nga awbo fene oye jume nasrun min Allah wa fathun karim Allahu akbar ko ode deme ka bo ala yoro ani deleni telima Allahu akbar tarima fa deme ka bo ala yoro jume ko forla ni nga khabi dina deme ala ka seddi aw ma ko se ga dina deme aw ma ko bi ko wala ngati la tugo mi ako martaba usoro tarima fa ode ala ka deme tarima fomya o de deme ka bo ala yoro ani deleni mi nga suru wonma mi nga ti tarima fomya ala ko ni boya banu nu fole ko fede ma mun le du ta ka sabati u ka do ala ka deme ani deleni mba no yu ka la ni soroli ko o fene be ka farani fole Allahu akbar wali wa bashiril mu'minina ako muhammad mu'minun ni soja Allahu akbar nene laydu yi u boli ba to kanama no ye ka da ala la chiyaka ka da kira la achiyaka ka sike ku seke dina demelila unina anuka na folola tumana u ka don ni mahoma ya ka chiyaka ni bonya banu nu ne labene do Allahu akbar afamuna wala ya mara tumana laydu min bi farugo bolo kadi kalimatu shahada ani ikmal dine red dungana dalum munum ba mbulala wala li min bala abefleni sigato la faru ne ko nyana mo islam ye ne nyete la go shi yoro lanna abada islam fe wa mo ya ta no ye ka sharia ka fomati ne alate muhammad ala ka chidi asabatiri dusuna ya fi nena ayeri ke walela malake o ko fe yi se ka dina de mella inina ni ka na folola ala ko la rajana matu jini garanti bubulu wo be alijina kono fa chamanje wa bunye wero buyi debi jiya kono ya ode ala ka deme ane ala ka deleni mi ngati sigato la faru tarima fa ala ko kira ma kishin nama ba kaka mu'minu na ni soja ne ni bonya banu Allahu akbar afamuna ya maru tuma na mi be wele kana jeima ya maru an ga fara nyogonga an ga kishi la ilumine sigato la mi mi ga sobe kan gishi jiyana kan kishi la harado se tige ala nye sigato la faru wa tabolo ko tede ikmal dini doni ma de pa tabolo ko ira tabolo la tanki dara la ka fo mashite ne ala te muhammad ala ka chidi ijera ni islamé ami fala be bala tabolo ko o kiti an o to ala mallah sigato la faru tarima fa mana kundala sunyala ami se ga wala li mindi laydu inga ani anyere ka tonka oyende sigato la faru oni ala sona ni yoro munu ma famu alisa na nyo nyini ngalu soro anti bala ko fana jaye mana ala ka famu to nyuma ba ala ko ke kira kama amin sala ala rasul wa ikmal dini be ka wala ngata bi ko ni amba fo malik dugu ka dogoya a représenter le yoro mi wa amogo bi jiya bede la ni to enga la nyini na famu na jiya fe an vara la nyonga ka tabulu ko tuyi ka parti ko tuyi an be ka anzeke dina de mella islam ya fle fasa min bulo na bi wa ko wa ma shi ta de dina soro la hara fa ka soro joro yiri la dina de mella tarima fa la ka famu to nyuma di sola la rasul alhamdulillah ambi an karamo fo ka wala imando dante fulimina amba fongo ate temeninga wote islamia dina ina le akuru belen romina jenwili ba sore wuli tuko tara parce que fan na le ba fana a sega sega le ko fele ale ba lasi ama mana bade u chen ina bela gele ni meni ko fe an shimanga to ko fe tuni ate temeninga wala li dan karamo fara kuviga bado bela gele fam sora hono wa bara karamo yaro fo ko taniga siga halna soro dina de meni kuma yini an fe an be nya bara jugu be ga deme tabulo jugu be ga deme an munu wa islamé
n'anw sigira k'an bolo da an sen kan ten lahara jɔn don an bɛna taa mun fɔ ala ye yarabi ala ka nin faamucogo ɲuman d'a ma an b'an karamɔgɔ fo k'a waleɲuman dɔ dante foli na an karamɔgɔ dugawu laban ani kumakan laban min b'i bolo an b'o lase an bɛ kuma d'i ma i b'o lase jama ma ni ka bi kundala surunya hali bi a ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye kanda tile ye min bɛ ɲɛnamaya ka jabaranin mandi kan n'o ye tv hɔrɔnya ye ka dayɛlɛ an bɛɛ lajɛlen siga o siga bɛ yen n'an ma min faamu diinɛ ko kun ka jɛkulu in kun ka hali an karamɔgɔba yɛrɛ kun ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen mun na an kana to siga kɔnɔna na an bɛ kumakan laban ni dugawu laban di an karamɔgɔ ma a b'o kɛ an bɛ sɔrɔ ka bi sigi kun cɛ salala rasul. ayiwa an bɛ dugawu kɛ kanuɲɔgɔn bɛɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kanuɲɔgɔnw kɛn bɛ ka an sɛbɛkɔrɔ nisɔndiya nin baara in na diɲɛ don o don an bɛ weleliw sɔrɔ an bilasirala an ye faamu kɛ k'a satan an karamɔgɔ ye alhamdulillah mali tongu naani bɛɛ la ka taa se jamana wɛrɛw ma don o don ani karamɔgɔ kura bɛ kuma telefɔni na minnu bɛ nisɔndiya kumaw fɔ an ye minnu bɛ kanu jira an na ani nisɔndiya ka ɲɛsin nin baara in ma n bala kɛ danti o bonya na an dugawu de kɛ kanuɲɔgɔn halisa ala m'an bɛɛ kanda la ala k'an bɛɛ sabati tiɲɛ in kan television ye ala ka barika don a la radio so ala k'a yiriwa ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ ma ala k'o k'an ye kira bonya kama. Kanda kile ni ye jamukan ye min bɛ sigi aw ka jabaranin mandi kan hɔrɔnya tv don o don k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 tɛmɛlen ni sanga 30 ye ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 17 tɛmɛlen sanga 30 ma seginkan o bɛ kɛ aw ye nɛgɛ kanɲɛ 21 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 22 waatiw ma aw ka jabaranin kan kanda kile jamukan in ɲɛnamakuya sa ka dibi fara ka bɔ an badenw ni alisilamɛya diinɛ in yelen cɛ jamukan in bɛ ɲɛnamaya ni an karamɔgɔba Elhaji Seku Umaru Seydou Kulubali Faruku Ayatulahi fi diinina ale ka ɲininkali jaabiw ye ka taa se an balimakɛ Abdramane Tarawele ma ka bɔ Ɲamakɔrɔ kanda tile n balimakɛ n balimamuso e kana to fili wɛrɛ kɛ e sɔrɔ diinɛ in kɔnɔ Elhaji Seku Umaru Seydou Kulubali Faruku kɛlen kɔfɛ ka nin da in bɛɛ lajɛlen yɛlɛ anw ye kanda tile ni maa min mago bɛ ɲininkali wɛrɛ la sa belebele yɛrɛ ka nimero filɛ nin ye n'o ye Faruku ye 76 20 82 79 76 20 82 79 wali kelen 66 59 83 72 66 59 83 72 Abdramane Tarawele ale ka nimero filɛ nin ye 75 27 19 24 75 27 19 24 kanda tile ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ kanda jɔn ye.